किस्मत ने मुझे एकर में एक बूढ़े आदमी के हाथों का खिलौना बना दिया। ये अल्फाज फ्रांसीसी कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट के हैं, जो उस वक्त तक कभी भी जंग नहीं हारा था और उसे नाकाबिले तस्खीर कहा जाता था। जिस शख्स ने नेपोलियन के लिए नाकाबिले तस्खीर होने के इस सिलसिले को खत्म किया, वो एक उस्मानी वजीर था जिसे खत्ते में एक खौफनाक नाम यानी जजार, ऊंटों के कसाई के नाम से जाना जाता था। ये है मशहूर कमांडर नेपोलियन के मुहासरे और उस उस्मानी थप्पड़ की कहानी जो उसने जजार अहमद पाशा से वसूल किया। 1790 की दहाई में फ्रांस के चमकते सितारे नेपोलियन बोनापार्ट ने मशरिक वस्ता और मिस्र पर अपनी निगाहें जमाई। उसका ख्वाब था कि वो सिकंदर आजम की तरह मशरिक और मगरिब को मुत्तहिद करके एक वाहिद आलमी सल्तनत कायम करे। इस ख्वाब के मुताबिक वो 19 मई 1778 को अपनी 40,000 अफराद की अफवाज और 280 बहरी जहाजों की बहरिया के साथ फ्रांस से रवाना हुआ। 1.5 माह के समंदरी सफर के बाद वो 1 जुलाई को सिकंदरिया के सामने लंगर अंदाज हुआ और इस जंग की पहली चिंगारियां यहीं भड़क उठी। सिकंदरिया के बाद वो काहिरा की तरफ रवाना हुआ और अहराम की लड़ाई में ममलूक सुल्तान को शिकस्त देने के बाद वो 22 जुलाई को एक पुरएतमाद और हौसलामंद कमांडर के तौर पर काहिरा में दाखिल हुआ। यकीनन उसका यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने शाम की तरफ कूच किया और अल अरीश, गजा और जाफा पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि जाफा जैसा अहम और असलहे से लैस कला भी सिर्फ 6 दिन तक नेपोलियन के खिलाफ मुजाहिमत कर सका। आखिरकार 18 मार्च 1799 को फ्रांसीसी फौज एकर के किले के सामने पहुंच गई। नेपोलियन ने अंदाजा लगाया कि वो चंद दिनों में बगैर किसी मुश्किल के इस खित्ते की कलीद एकर पर कब्जा कर सकता है और उसके लिए दमिश्क, बगदाद और हिंदुस्तान का रास्ता खुल जाएगा। एकर के दिफा के इंचार्ज उस्मानी वजीर जजार अहमद पाशा थे। अगरचे जजार अहमद पाशा की पैदाइश की सही तारीख और मकाम मालूम नहीं हो सका, लेकिन मुख्तलिफ जराए में यह कहा गया है कि वो 1720 और 1722 के दरमियान पैदा हुए थे। उनके बारे में जो बात यकीनी तौर पर मालूम है वो ये है कि वो बोस्नियाई मुसलमान थे। वो बोस्निया के गवर्नर हकीम अली पाशा की खिदमत में थे। 1756 में जजार अहमद पाशा उनके साथ मिस्र चले गए और 1758 में हकीमुल्लाह अली पाशा के इस्तांबुल वापस आने के बाद मिस्र में ही रहे। अब्दुल्ला बे के कत्ल के बाद, जिनके साथ उनकी गहरी दोस्ती थी और जिन्हें बागी बद्दुओं ने कत्ल किया था, उन्होंने एक ही रात में तकरीबन 70 जिम्मेदारों को पकड़ लिया और उन सब के सर कलम कर दिए। उनके इंतकाम से खौफजदा इलाके के अरब लोग उस वक्त से उन्हें जजार के नाम से पुकारने लगे, जिसका अरबी में मतलब है ऊंटों का कसाई। जजार अहमद पाशा, जो अपनी बहादुरी के लिए अरब में मशहूर हुए, खास तौर पर खूनी बगावतों को दबाने के लिए, उन्हें पहले बेलर बे और फिर वजीर के ओहदे पर तरक्की दी गई। उन्होंने अपनी जिंदगी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावतों को दबाने और जजीरा नुमा अरब और मिस्र में मरकजी निजाम को बहाल करने में गुजारी, जहां उस्मानी हुकूमत कमजोर पड़ चुकी थी। जबकि जजार अहमद पाशा रियासती उमूर अंजाम दे रहे थे, साथ ही साथ वो अपने फौजियों के साथ करीबी राबते में रहते और उनकी तरबियत और तालीम में गहरी दिलचस्पी रखते। वो एक ज़हीन कमांडर और काबिल मुंतजिम थे। कई दफा वो भेस बदल कर गलियों में निकल जाते और वहां से मिलने वाली इंटेलिजेंस के मुताबिक अपने इंतजामी उमूर सर अंजाम देते। इसी वजह से कुछ लोग उनको जादूगर कहा करते थे, जो कि मुस्तकबिल को देख सकता है, जबकि कुछ का ख्याल था कि वो कोई करामाती शख्स थे। ऐसे ही बरसों गुजरते गए और जजार अहमद पाशा अपनी उम्र की 70 की दिहाई में पहुंच गए। लेकिन इस दुनिया में उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जब नेपोलियन 1 जुलाई 1798 को सिकंदरिया में उतरा, तो इस बूढ़े भेड़िए को अपनी जिंदगी के सबसे अहम इम्तिहान का सामना करना पड़ा। नेपोलियन, जिसे अपनी फतुहात में कोई दुश्वारी नहीं थी, यहां तक कि वो एकर में आ गया और आसानी से फतुहात हासिल की, उसका ख्याल था कि जजार अहमद पाशा अपनी उम्र बढ़ने की वजह से एकर की हिफाजत नहीं कर सकते। इसी वजह से उसने 75 साला जजार अहमद पाशा को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर वो बगैर मुजाहमत के किले को उसके सुपुर्द कर दे तो उसकी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा, ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल इबादत में गुजार सकें। नेपोलियन का खत कुछ इस तरह शुरू हुआ: मैं यहाँ किले की दीवारों के सामने आ चुका हूँ। एक बूढ़े की जिंदगी के आखिरी दिन खत्म करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मुझसे दोस्ती करो और किले को मेरे हवाले कर दो।
اس خط کا جزار احمد پاشا نے جواب کچھ یوں لکھا: خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کافی طاقت ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں. ہم اپنی زندگی کے بقیہ چند دن کافروں سے لڑائیوں میں گزار دیں گے. میرے سلطان نے مجھے ہتھیار ڈالنے کے لیے وزیر نہیں بنایا. میں بوسنیائی جزار احمد پاشا ہوں. میں تمہیں 1 انچ زمین نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے شہید نہ کر دیا جائے. دونوں فریقوں کے درمیان خطوط کے اس تبادلے کے بعد محاصرہ شروع ہوا. جنگ ناگزیر ہو چکی تھی اور تلواریں نیام سے نکل چکی تھیں. تاہم اس محاصرے سے پہلے نپولین کو پہلا دھچکا انگریزوں کی طرف سے لگا. فرانسیسی بحری جہازوں پر برطانوی بحریہ نے چھاپا مارا اور انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا. ایکر کے ساحل پر لنگر انداز انگریز یہ نہیں چاہتے تھے کہ فرانسیسی مصر اور جزیرہ نما عرب میں مضبوط ہوں، اس لیے انہوں نے سمندر سے توپوں سے عثمانی فوج کی مدد کی. اسی وجہ سے نپولین نے اپنے فوجیوں کو برطانوی بحری جہازوں پر توپوں کی حدود میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کئی ہفتوں تک بھاری توپ خانے سے قلعے کی دیواروں پر گولہ باری کی. توپوں کے حملہ شروع کرنے کے بعد نپولین نے 2 اور ایلچی جزار احمد پاشا کے پاس بھیجے کہ وہ قلعہ اس کے سپرد کر دیں، لیکن دونوں فرانسیسی سفیروں کو عثمانیوں نے قتل کر دیا. مشتعل ہو کر فرانسیسی کمانڈر نے حملے تیز کر دیے اور آخر کار محاصرے کے 46ویں دن قلعے کی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا گیا. عثمانی سپاہی اس گری دیوار سے دشمن کو روکنے میں ناکام رہے اور یوں فرانسیسی فوج شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئی. تاہم جزار احمد پاشا نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا اور اس علاقے میں بارود خانے کو اڑانے کا حکم دے دیا. اسلحہ خانے کے پھٹنے سے جو فرانسیسی فوجیوں کے بالکل قریب واقع تھا، فرانسیسی فوج کو بہت زیادہ دھچکا لگا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا. اس سے اگلے دنوں میں نپولین کے حملے مزید تیز ہو گئے. وہ تباہ شدہ دیوار سے حملہ کرنے لگے. تاہم فرینچ سپاہی حوصلہ پست ہونے کی وجہ سے پہلے کی طرح کے جوش سے حملہ نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ محاصرے کے 52ویں دن قسطنطنیہ سے 3000 آدمیوں اور سامان کا ایک عثمانی دستہ پہنچا، جس سے فرانسیسی فوجیوں کا حوصلہ مزید پست ہو گیا. اگرچہ نپولین نے مزید 2 ہفتوں تک قسمت آزمائی کی، لیکن وہ 64 دن کے محاصرے کے دوران اپنے پے در پے حملوں سے مکمل نتیجہ حاصل نہ کر سکا اور اسے عثمانی علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑا. نپولین، جس نے اپنی ساری زندگی میں پہلی بار شکست جزار احمد پاشا کے ہاتھوں برداشت کی، جسے اس نے شروع میں ایک بوڑھے آدمی کے طور پر حقیر جانا تھا، اس نے جزار احمد پاشا کی یہ کہہ کر عزت افزائی کی کہ اگر مجھے ایکر میں ترکوں نے نہ روکا ہوتا تو میں پورے مشرق کو فتح کر سکتا تھا. نپولین بوناپارٹ کو شکست دینے والے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے تاریخ رقم کرنے والے جزار احمد پاشا اپنی آخری سانس تک ایکر کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے. وہ تپ دق میں مبتلا ہوئے اور 7 مئی 1804 کو 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے.